Kuya, full tank. Full tank po, 95 sir. 50 pesos. Kuya, full tank. Full tank po, 95 sir. 50 pesos. Joke lang. Full tank. 95. Sir, return tayo sir 95. Okay. Full tank po, V-Power. Mo pupunta ka sa ano boss Magano lang, breakfast ride sa norte. Panorte sir. Oo. Abang maganda pa panahon. Pag tagulan, sasabihin, ay maulan. Oo nga eh. Bakit pagbiyahe, maulan. Pag sobrang init, hindi rin babiyahe. Mainit daw. Init. Kuya, hanggang dyan lang sa ano. Pag may bakal lang. Oo, huwag mong papawin kuya. Yun. Thank you. Sir, Shell Go Plus sir. Baka meron. Wala po eh. Ayan. Okay, SM Advantage sir. Wala rin kuya. Thank you. Ayun, mga ano. Let's go. 11 liters 791. Mahal na ano eh 69. Halos 70 na per liter. Papunta pa lang ng Clark 700 na. 791. Thank you po. Ingat sir. Thank you kuya. Let's go. Let's go motherfuckers.